जात। एक कहानी है जो सबको सुनानी है, जलने वालों की तो रूह भी जलानी है। एक कहानी है जो सबको सुनानी है, इनकी भूख भी तो मैंने ही मिटानी है। एक कहानी है जो सबको सुनानी है, जलने वालों की तो रूह भी जलानी है। एक कहानी है जो सबको सुनानी है, इनकी भूख भी तो मैंने ही मिटानी है। বন্ধুরা মিলে গাঁজা খাই প্রতিদিন, শ্মশানের আশেপাশে কাটে সারাদিন বেলা আর সারাদিন খেলা। বাবা বাবা করে সব কেটে যায় বেলা, সেই তুমি আর আমি বাকি কয়জন। দুনিয়াটা দেখে বলে গাজার পাগল, ওরা কি বোঝে বাল, ওরা টাকার মাতাল। 2 দিনের ভাবে শালা সবই ভেজাল। एक कहानी है जो सबको सुनानी है, जलने वालों की तो रूह भी जलानी है। एक कहानी है जो सबको सुनानी है, इनकी भूख भी तो मैंने ही मिटानी है। एक कहानी है जो सबको सुनानी है, जलने वालों की तो रूह भी जलानी है। एक कहानी है जो सबको सुनानी है, इनकी भूख भी तो मैंने ही मिटानी है। চল তাহলে স্কুটি। হ্যাঁ চল, আবার বিকেলে দেখা হবে। চল ভাই তাহলে বিকেলে দেখা হচ্ছে। বাপটা খেতে বলে ছেলের কি, বাপটা খেতে বলে ছেলের খাল। আরে ভাই চলো এবার। হ্যাঁ বাবা। অজয়, তুই কোথায় রে? এই তো বাবা গৌতমের কাছে। তুই আবার গান বাজনা করছিস? এসব গান বাজনা ছেড়ে দিয়ে কাজে মন দে, নাহলে তুই বাড়ি আসবি না। এই শেষবারের মতো বলে দিলাম। এসব ছেড়ে কাজে মন দে, নাহলে বাড়ি আসবি না। এসব ছেড়ে কাজে মন দে, নাহলে বাড়ি আসবি না। এসব ছেড়ে কাজে মন দে, নাহলে বাড়ি আসবি না।